एकदम ही पार्टी वेयर। ये पूरा पार्टी वेयर दिखा रही हूँ। खूब ही सुंदर किछु शाड़ी আপনারা पार्टीते पूजोते जे कोनो ऑकेशने पड़ते पारेन। बहुत ही सुंदर। देखिए एक कलर है पेस्ता ग्रीन। पेस्ता ग्रीनेर ऊपर এইভাবে পুরো জাল কাজ করা। पेस्ता ग्रीन के ऊपर इस तरह से पूरा वर्क किया हुआ है। देखिए এটা কিন্তু প্রিন্ট করতে হবে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোরশন। এটা হচ্ছে আঁচল। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটু লাইক করবেন। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোরশন। ক্রেপ জাল কাতান দেখাচ্ছি। খুব লাইট ওয়েট, একদমই হেভি শাড়ি নয়। পেস্তা গ্রিনের ওপর। প্রাইস ইজ 2650। প্রাইস ইজ 2650। All over India shipping free and COD available. Price is 2650। এটা পুরো শাড়িটাতে এভাবে কাজ করা আছে। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से देखिए पूरा जरी का वर्क किया हुआ है। प्राइस इज 2650 विद ब्लाउज पीस। ब्लाउज পিসটা দেখিয়ে দিই। বিশাল বড় একটা ব্লাউজ পিস রয়েছে। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस।